Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di perkuliahan saya pengantar bisnis berwisata di pertemuan ke-15 yang terakhir sebelum UAS. Ada satu materi dan dimohon saya tidak bosan-bosan, tugas-tugas dan semacamnya harus segera dikumpulkan karena itu berpengaruh nanti untuk menambah nilai ya. Jadi kalau nilai kurang di UTS dan UAS, insya Allah bisa dibantu oleh tugas-tugas. Oke, kita akan mulai saja pertemuan ke-15. Oke, saya buka dulu. Oke, ini pengantar bisnis pariwisata. Yang akan dibahas tentang profit and loss account. Oke, is one of the two most important accounting statement. Jadi ini penting ya. Saya ambil ya sebagai bahan materi di terakhir, sesi terakhir. It provide a detail of how money sales a company has generated over a period of time. Jadi pengen tahu ya keuntungannya salesnya tuh berapa nih selama pekan waktu atau per tahun atau per bulan ya, bisa dicek. What expense have been incurred. Sales can be defined as the amount received from the provision of goods or services to customers in the normal course of business. Oke, ini sales ya. Terminologi dari sales itu sendiri, sinonimnya atau persamaan katanya with revenue ya, income, turnover. Any of these term can be found in common use. However, what is critical about defining sales is that they result from ordinary activity. Oke, jadi seperti di gambar ya. Ini kalau salesnya bagus naik terus ke atas. In addition, sales do not have to be received in the form of cash to be included. A business can include revenue and treat it as sales even if cash has not been received. Oke, jadi cash flow-nya ya, membuat suatu bisnis itu kalau bisnis masih hidup berarti cash flow-nya masih ada. Kalau udah nggak ada cash flow ya pasti akan gulung tikar. Glossary of tourism business ini juga penting saya share biar tahu ya pembendaraan katanya atau yang biasa dipakai. Accounting period normally 1 year, the period of which account are drawn up. Revenue expenditure, the cost of resources consumed or used up in the process of generating revenue, generally referred to as expense. Profit, the excess of revenue over expense is expense ya, mohon maaf, expense. If expense exceed revenue is a given period, the organization will make a loss. Nah, capital expenditure, the cost of long-term assets such as computer equipment, vehicle and premises. Importantly, these are brought to use over several years and not to resell. Nah, ini yang apa ya, barang tidak bergerak ya. Nah, cost long term nih, aset aset yang tidak bergerak. Retain profit, the profit left in the business that at the end of the accounting period after all dedication and appropriation have been made. Ini ada sedikit contoh hitung-hitungannya ya, bisa dilihat di sini dari di Go Ahead Group provide passenger transport, ini transportasi ya, perusahaan transportasi on both road and rail ya, dari jalur darat ya, di apa, jalan dan di kereta ya, right. The Excel of the annual report for 2003, ini dari buku ya, lama banget. Demonstrate the why a business generate sales from the range business activities dari 2003 2002 ya. Bisa dilihat nih ya, dari yang bisnya ternyata di 2000 ya naik ya. Turnover ya, itu tadi udah dibahas ya, ini salesnya lihat dari 2002 2003 naik. Yang bis ini secara nilai ya, analisis secara angka saya sudah kelihatan ya, kalau di sini dengan sangat gampang. Ini naik semua ya. Ya ini sebagai contoh ya, Rail Aviation ini pesawat. Expense, the expense that must be dedicated are the cost of the resources and organization has used up the processes of generating the sales. Here the word resources represent anything of value that has been consumed or used up in the process of delivering the service to the customer.
The most obvious example would be the food in a restaurant, petrol in the bus, and salary of the flight crew in an airlines. Nah, ini juga yang dipertimbangkan ya, yang akan keluar to expense ya. Ini sebagai contoh ya tadi apa? Makanan ya, ini maksudnya bahan-bahan makanannya ya. Nah, ini contoh ya, typical cost of tourism business. Typical business airline, coach operator, hotel, restaurant, travel agent. Typical expense-nya yang airline ini ada advertising iklannya, uh, coach operator airport tax, full ini food cost, maintenance, ya ini ke bawah ya, hotel commission, insurance, tax, restaurant depreciation, labor, telepon, travel agent, electricity, loan interest. Oke, presentation of profit and loss account nih, profit and loss account for hotel company for the period ending December 2005. Salesnya di sini lihat ya, less cost of sales ini berkurang ya, ada pengurangan. Nah ini dari sini ya, dari jumlah 806 ini berkurang, dikurangi 262 jadi 544. Ada lagi di less expense nih, wage and so ini dihitung juga semuanya, keluar angkanya ini totalnya segini. Net profit earning before interest and taxation. Nah, ini ada juga ya pengurangannya, interest segini. Oke, ada tax lagi. Ini expense ya tadi ya. Dari segini tuh ini enggak kotor ya, kalau orang bisnis ini keuntungan kotor, ada keuntungan bersih, keuntungan kotor. Ini karena belum dikurangi ya, maksudnya seperti itu. Depreciation ya, pengurangan, and other dedication is charge made in the profit and loss account to take account of the use of or loss in value of fixed asset. As mentioned above, expenditure on large fixed asset is not dedicated from the profit in the period where expenditure is made, but in the period when the asset is used. Oke, jadi dipotong pas ketika berlangsung ya aktivitasnya, enggak per bulan itu selalu dipotong ya kalau dipakai saja. This is important to ensure that the resources used up or consumed are linked to the revenue that were generated in the same time period. It also avoid large variation in profit from year to year when large capital expenditure incurred. Depreciation, which is also called amortization in some context, in the mechanism for changing a share of the cost of fixed asset to the revenue in each accounting period. Oke, ini balance sheet, a simple balance sheet ya. Ada contohnya seperti ini, bisa dilihat lagi ya. Ini yang depreciation tadi. Oke, stoknya di sini juga cash ke bank less incurred asset working capital. Nah, di sini total asset less current liabilities, long term liabilities. Ini yang dikurung-kurung ini biasanya artinya pengurangan ya, kalau nggak salah. Oke, sepertinya seperti itu. Oke, ini ke sini. Ya mungkin ada yang bukan dari IPS ya, tapi ini juga pembelajaran ya. Jadi kita bisa tahu apa ya, penghitungannya ya, atau secara angkutingnya dari bisnis yang ada di tourism. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau via Telegram grup atau @modo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.